બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. સર્વ ભગવતી આજે મહારાજ શ્રી જમણેશ પ્રભુજીની જન્મોત્સવની વધાઈ હો, વધાઈ હો. શ્રી જમુનેશ પ્રતાપ કો મહિમા, શ્રી જમુનેશ પ્રતાપ કો મહિમા, કાબરનું મોએ મતિ અતિહીના, શ્રી જમુનેશ પ્રતાપ કો મહિમા, શ્રી કાબરનું મોએ મતિ અતિહીના, શારદ મુનિ કો रन पामे, कवि जू बड़ाई कैसे कहे दीना, श्री जमुनेश प्रताप को महिमा, कितनी कबरे सागर में गागर, कितनी कबरे सागर में गागर, अरु जल में को मार्ग मीना, इन बातन में को न आवे, इन बातन में को न आवे, सोई जाने सोई जाने जन लीला कीना, श्री जमुनेश प्रताप को महिमा, श्री जमुनेश प्रताप को महिमा, श्री जमुनेश प्रताप को महिमा, काबरनो मोए मति अतीना, आप कहावे उर उपजावे, आप कहावे उर उपजावे, अंतर जामी परम पवीना, आप कहावे उर उपजावे, आप कहावे उर उपजावे, अंतर जामी परम प्रवीणा, बनवारी पद पंकज पायो, बनवारी पद पंकज पायो, आरस में हो आरस में जो भयो ले लीना, आरस में जो भयो ले लीना, श्री जमुनेश प्रताप को महीना, अब बनवारी ओ बनवारी पद पंकज पायो, बनवारी पद पंकज पायो, आरस में हो आरस में जो भयो ले लीना, आरस में जो भयो ले लीना, श्री जमुनेश प्रताप को महिमा, श्री जमुनेश प्रताप को महिमा, काबरनु मोय मति अतीना, श्री जमुनेश प्रताप को. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કે જે. સર્વ ભગવતીને આજે મહારાજ શ્રી જમણેશ પ્રભુજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની વધાઈઓ ખૂબ આનંદ કર્યો. આપ ભગવતી કૃપાથી અમે પણ આનંદ કર્યો. જય ગોપાલ જય ગોપાલ.